Pull down ka, ngiti-ngiti ka pa. Arik king king king, arik king king, arik king king king, arik king king. Shambot, 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 shambot na, shambot, shambot. Oops. No, 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 no. Solo, solo, solo. Alarm mo nung, alarm. Oh, la 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 la. Alo, alo daw nak, alo. Oh, alo. Alo, oh nak, oh sa'yo na. Oh nak. Ay. Dito pa. Timiming, akyatin mo, dali. Ming-ming. Hindi makuha si Ming-ming. Ming-ming. Tawagin mo si Ming-ming. Kunti lang. Ming-ming. Tawag mo Ming-ming. Love mo, up mo, up, up. Up niya. Up, dali. Ming-ming. Si Ming-ming. Dali na. Hi, Ming-ming. Ayan si Ming-ming, oh. Opo, ikaw sa planggana. Sige, up na. Pasok na, dali. Doon ka sa loob. Yan, oh. Pasok na. Diyan kasi yan, oh. Yan, oh. Yan trabaho ni mama, oh. Hindi pa nga tapos, eh. Kinalakal mo na lahat. Saan si Ming-ming na? Si Ming-ming, sleep. Sleep si Ming-ming na. Ay, tinanggal na. Ming, how are you, Ming-ming? Si Ming-ming. Ligo si Ming-ming eh. Hala, lagot. Lagot ikaw, puro kalat, dali. Lagot si Nikolay, kalat-kalat na. Ito na lang sa'yo, oh. Lagay natin dito. Sa loob. Ito, dito. Ito, dito. Oh, dami toys. Dami-dami. Huwag mo ita. Oh. May marbles. Ano yan? Oh, hanger. Timing-ming pa. Anong gusto mo? Milk. Ngi mama, ngi mama. Ngi mama milk. Dali. Ngi mama milk. Ngi mama milk. Thank you. Oh, thank you. Oh, sa'yo. Magalas 12 na. Nasa teacher naman kasi yan. Nako, luto ikaw, nako, luto, nako. Luto, nako, luto, luto. Si Nicole. Dito, nako. Ito, nako, luto, nako. Ganito, nako. Ting, ting, ting. Dito, luto, oh. Dito. Luto na. Yan, very good. Ganyan. O, luto dito, lagay dyan.
Luto anak, luto. Hindi ganyan eh. Ah. Balik mo dyan sa loob. Wah. Ito, Mingming, oh. Diyan ka lang, Mingming, ha. Sleep ka, Mingming, ha. Sleep, ha. Ay, doctor, oh. Doctor. Oh. Saan nilagay ito? Doctor, doctor. Doktora, Nicole. Sige nga, doctor nga. Saan nilagay yan? Saan? Paano? Ito, oh. Saan to ilagay? Saan? Oh, hold mo. Hold mo dito. Saan lagay ito? Ito alcohol. Marble. Tago natin yung marble. Kasi eat ni baby. Ito pa, oh. Cash register, dali. Na, gusto mo fries? Gusto mo? Eat fries, dali. Ayan. Nak, oh, ano to na? Cookie? Alam mo plastic? Oh, drumstick. Oh, eat mo. Hindi pwede yan. Marble. Huwag mo eat, ha? Huwag eat yan, ha? Dirty yan, ha? Nicole, give mama. Give mama. Give mama. Give mama yan. Give. Give mama. Give mama marble. Hey. Hey. Give mo. Huwag mo tapon. Give lang. Oh. Give mama. Wow, galing. Dito luluto mo to. Diyan mo iluluto yan. Saan na marble? Saan na? Dito yan. Oh. Uy. Hotdog! Ngi mama, hotdog. Hotdog! Eat ikaw hotdog. Eat. Ayaw mabukas ng hotdog na. Ni mama. Ooh. Eat na ikaw, eat. Ano ba? Tamatay ka ba? Parang umiirik ka na naman. Ano ang problema mo? Ha? Oh, luto na, luto. Dito lagay, oh. Uy, luluto si Nicole. Ito, phone mo lang, oh. Luto na, luto.
Eat na ikaw na ka. Eat na ikaw ah.